purvaja Bhuta Bhavana Purvaja tadvijanihi yajnanam Tadvijanihi Yajnanam atma tattva nidarshanam. Atma Tattva Nidarshanam. Somebody else chant? ¿Alguien más quiere cantar? Narada Uvacha Narada Uvacha Deva Deva Namastestu Deva Deva Namaste Bhutta Bhavana Purvaja Bhuta Bhavana Purvaja Tadvijanihi Yajnanam Tadvijanihi Yajnanam Atma Tattva Nidarshanam Atma Tattva Nidarshanam. Narada Uvacha Narada Uvacha Deva Deva Namaste Deva Deva Namaste Bhutavana Purvacha Bhuta Bhavana Purvaja Tadvijani Yajnanam Tadvijani Yajnanam Asmatadva Nidarsanam. Atma Tattva Nidarshanam. Very nice. It's Latin American devotees are always saying Uvacha. Yeah. Mayormente los devotos de América dicen Uvacha, But it's Uvacha. pero es Uvacha. Okay. So the Sanskrit seems very simple. Yeah. Así que el sánscrito parece muy simple. Deva Deva means God of the gods. Deva Deva significa el dios de los dioses. And Namaste Stu. I offer my obeisances to you. Namaste tú, ofrezco mis reverencias a ti. Yeah, okay. Translation. O chief amongst the demigods, O firstborn living entity. Oh principal entre los semidioses, oh primera entidad viviente. Yeah. And this is firstborn. Purvacha significa el primero en ser nacido. Primero en nacer. I beg to offer my obeisances unto you. Yo estoy queriendo ofrecer mis reverencias a ti. Please tell me that transcendental knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and the supersoul. Por favor, dime ese trascendental conocimiento que específicamente dirige a uno hacia la verdad del alma individual y de la superalma. Okay. And in the purport by Srila Prabhupada, En el significado por Srila Prabhupada, the perfection of the parampara system, or the path of disciplic succession, is further confirmed. la perfección del sistema de parampara o del sendero de la sucesión discipular es aquí mayormente confirmado. In the previous chapter, it has been established that Brahmaji, the firstborn living entity, receives a knowledge directly from the Supreme Lord. En el previo capítulo ha sido establecido que Brahmaji, la primera entidad viviente en nacer, recibió el conocimiento directamente del Supremo Señor. And the same knowledge was imparted to Narada, the next disciple. Y el mismo conocimiento fue impartido a Narada, su próximo discípulo. Narada asked to receive the knowledge, and Brahmaji imparted it upon being asked. Narada pidió recibir este conocimiento y Brahmaji se lo impartió después de que él se lo pidió. Therefore, asking for transcendental knowledge from the right person and receiving it properly is the regulation of disciplic succession. Por lo tanto, pedir por conocimiento trascendental a la persona correcta,
la persona correcta y recibiéndolo en forma apropiada es la regulación de la sucesión discipular. Yeah. This is very important. Así que esto es muy importante. Yeah. Disciplic succession doesn't mean exactly some ceremony. Sucesión discipular no significa directamente algún tipo de ceremonia, no necesariamente. Yeah. The guru throws some water on the disciple. El guru tira Water. tira agua al discípulo Or he slaps him. o lo slap, Go. lo golpea, sí, lo golpea. Yeah. It's not the way. There's the diksha. There's a formality. There's the ceremony of diksha. Hay formalidad, está la ceremonia de Diksha. The Prabhupada is especially identifying it with the shiksha. Pero Prabhupada está específicamente aquí hablando de Shiksha. Yeah. So that's the real essence of the parampara. Así que esa es la verdadera esencia del parampara. But the ceremonies are formalities, but they are not meaningless formalities. Pero las ceremonias son formalidades, pero no son formalidades sin significado. Yeah. A boy and girl may be very dedicated to each other. Un chico y una chica pueden estar muy dedicados el uno al otro. They may be very chaste. Pueden ser muy castos. Yeah. But they should also have a ceremony to be married. Pero también tienen que tener una ceremonia para poder casarse. Okay. Prabhupada says, Prabhupada dice, this process is recommended in the Bhagavad Gita 4:2. este proceso es recomendado en el Bhagavad Gita 4.2. The inquisitive student must approach a qualified spiritual master to receive transcendental knowledge by surrender. Un estudiante inquisitivo debe aproximarse a un maestro espiritual cualificado para recibir el conocimiento trascendental a través de la entrega. Submissive inquiries Hacer preguntas en forma sumisa and service. y servicio. And of course, this is Bhagavad Gita 4:34. Claro, este es el Bhagavad Gita 4.34. Knowledge received by submission, inquiries, and service is more effective El conocimiento recibido por hacer inquirir en forma sumisa es más efectivo than knowledge received in exchange for money. que el conocimiento que es recibido por intercambio de dinero. Yeah. So if we're being submissive and we're rendering service, okay, then our commitment to the knowledge is greater. Así que si somos sumisos cuando estamos haciendo nuestro servicio y buscando conocimiento, entonces esto va a ser más fuerte. Yeah. And also if we're giving service to the teacher. Y también cuando estamos prestando servicio al maestro. A spiritual master in the line of disciplic succession from Brahma and Narada has no demand for dollars and cents. Un maestro espiritual en la línea de Brahma y Narada no le manda dólares y and what you say? Dollars and what? Close. It's like Dolores. your voice cutting. Yeah. Dolores y centavos. Dólares y centavos. And cents. Okay. A bona fide student has to satisfy him. Un estudiante bonificado tiene que satisfacerlo a él By sincere service. Por el servicio sincero To obtain knowledge. para obtener conocimiento Of the and make the individual soul de la relación entre la naturaleza del alma individual y la superalma. Maybe you're going home late at night. Quizás te vas a tu casa tarde a la noche
and you're approaching your door, y estás abriendo la puerta and a big man jumps out with a knife in his hand. y salta un hombre grandote con un cuchillo en su mano. Yeah. So if we understand our relationship with the super soul, Así que si entendemos nuestra relación con la superalma, we understand our relation with that person. luego podemos entender nuestra relación con esta persona. And we also have to know the nature of the individual soul and the super soul. Y también tenemos que entender la naturaleza del alma y la superalma. Well, the first variable is eternal. La primera es eterna. Another thing, the super soul controls everything. Otra cosa es que la superalma controla todo, It knows everything. sabe todo. And we are meant to help him. Y nosotros se supone que tenemos que ayudarlos In satisfying his desires. y satisfacer sus deseos. No. In help him in satisfying his desires. Ayudarlo a satisfacer sus deseos. Yeah. So this is the first verse. Así que este es el primer verso. So Narada Muni and Brahma have a good relationship. Así que Narada Muni y Brahma tenían una buena relación. Yeah. And Narada doesn't tell him Brahma doesn't tell him anything really new in some ways. Y Brahma no le dice nada que él en realidad no supiese. Yeah. Many of these things have already been discussed before. Muchas de estas cosas ya han sido discutidas previamente. But he does describe more Sankhya. Pero él describe un poco más de Samkhya. And this is not surprising. Y esto no es sorprendente, Because Brahma is an engineer. porque Brahma es un ingeniero. Yeah. So this is a nice discussion of education. Así que esta es una linda discusión sobre educación. In the modern educational system, En el sistema moderno de educación, the students don't want to go to school. los estudiantes no quieren ir a la escuela. They many times think they know more than anybody. Muchas veces se creen que saben más que todo And usually they don't respect their teachers, y por lo general no respetan a los maestros, which is quite sane because many times the teachers are not respected. y lo cual es bastante sano porque muchas veces los maestros no son respetables. And the most people hope for is some kind of technical education. Y lo que más puede esperar la gente es tener algún tipo de educación técnica. Yeah, how to make things, how to operate machines, Cómo hacer cosas, cómo operar máquinas. and that. So it's very bad educational system. Así que es un sistema educativo muy malo. And then if people leave this system Y luego la gente deja este sistema and become citizens y se vuelven ciudadanos in a democracy, en una democracia. what kind of president will they elect? ¿Y qué tipo de presidente van a elegir? Yeah. So education is the heart of any society. Así que la educación es el corazón de cualquier sociedad. So, Naru Raja, Deva Namastu Stay, Buddha Bhavana Purvaja, Tadvijanihe, Yajnanam Atmakatmani Darshanam. So, any questions or comments? Así que hay alguna pregunta o comentario. Hare Krishna Maharaj, con el punto de la superalma, se dice que para poder estar conectado uno debe ser un devoto puro. ¿Eso es así o cualquier burro como yo puede estar conectada y trabajar con la superalma? He's asking about the super soul. If one to connect, the super soul have to be a pure devotee,
or if someone that is not so qualified can also have that kind of connection? This is a very good question. Es una muy buena pregunta. And you are a very qualified student. Y sos una estudiante muy cualificada. Yeah, you are well educated in the profession of law. Fuiste muy bien educada en la profesión de las leyes. And very experienced in serving in the temple. Y sos muy experiente sirviendo en el templo. Yeah. It's a little difficult for devotees. Es un poco difícil para un devoto. Premanjana charita bhakti vilocha santasa daiva hridayeshu vilokayanti yam shama sundaram achinta guna svarupam govindamari purusham tamaham bhajami. That a devotee, Devoto, when they see things happening in the world, cuando ve las cosas que suceden en el mundo, they see Krishna doing this, Krishna doing that, Krishna doing this, Krishna doing that. Krishna está haciendo esto, Krishna está haciendo aquello otro, Krishna hace esto, Krishna hace aquello otro. They don't see the hand that's giving them prasadam. No ven la mano que está dándole prasada. They see the person who has the hand, Krishna. Ven a la persona que tiene la mano, Krishna. So if somebody is a little intoxicated, Así que alguien está un poco intoxicado, or they've been physically disabled by some automobile accident or something like that, o está inhabilitado físicamente por un accidente de automóvil o algo así, and somebody is trying to give them a cup of coffee or something like that, some hot liquid. y alguien está tratando de dar una copa, una tacita de café o algo, un líquido caliente. Yeah. So maybe all they can focus on is just a cup of coffee in the person's hands like that. Quizás lo único en lo que se puede enfocar esta persona es en la taza de café o en la mano de la persona. So that's super soul realization. Así que esa es la realización de la superalma. First is Brahman realization. Primero está la realización Brahman. I'm still alive. Todavía estoy vivo. There was an automobile accident, and I come to consciousness. Oh, I'm alive. Tuve un accidente de automóvil y volví a mi conciencia. Oh, estoy vivo todavía. Brahman. Yeah. Brahman. Someone says, please drink this. It'll help you. Y alguien te dice, toma esto, te va a ayudar. Oh, so there's a cup, there's some hands. Hay una taza, hay una mano. My body is in pain. Mi cuerpo está con dolores. So this is Paramatma. Así que esto es Paramatma. Existence with form. Existencia con forma. Yeah, something I can know. Algo que puedo saber. Then Bhagavan is that you realize the personal relationship. Y luego Bhagavan realizas la relación personal. Oh, it's my brother, it's my sister holding the coffee cup. Oh, es mi hermano, es mi hermana que está sosteniendo la taza de café. Yeah. So everybody has a relationship with the Paramatma. Así que todos tienen una relación con el Paramatma. Yeah, the Paramatma makes the grass grow, it makes the sun shine. El Paramatma hace que el pasto crezca, que el sol brille. Yeah. So if we're aware of the sunshine, así que si estamos en al rayo del sol, yeah, we may not know it's the Paramatma. No vamos a saber quizás que es el Paramatma. Yeah, but we have a relationship with it. Pero tenemos una relación con él. It's also called not intuition. It's the Se llama instinto. Yeah. At one time, Prabhupada was walking on the beach. Una vez Prabhupada estaba caminando en la playa. And the waves would come. Y venían las olas.
and all the little birds would run away. Y todos los pequeños pajaritos salían volando. And then when the waves went back, Y luego cuando las olas volvían hacia atrás, it would expose some kind of little animals in the sand. se veían así algunos pequeños animalitos en la arena, Congrejitos or algo. cangrejitos. And the birds would run back and try and catch them and eat them. Y volvían los pájaros y trataban de capturarlos y comerlos. So Prabhupada asked the devotees, Así que Prabhupada le preguntó a los devotos, how do the birds know to run when the ocean is coming? ¿cómo saben los pájaros que tienen que escapar cuando el océano está viniendo? And the devotees said, oh, it's intuition, Prabhupada. Y los devotos dijeron, oh, es la intuición, Prabhupada. The Prabhupada said, no, it is the super soul. Y Prabhupada dijo, no, es la superalma. He tells them, run, the waves are coming. Le dice, corre, corre, vienen las olas. Yeah, so that's another manifestation of the super soul. Así que esta es otra manifestación de la superalma. And we think it's our imagination. Creemos que es nuestra imaginación, Well, I'm thinking, I'm remembering. o yo estoy pensando, yo estoy recordando. Yeah, but it's not us. But it is not us. But it is not us. Muchas gracias, Hare Krishna, Maharaj. Gurudev. Yeah. Gracias. I'm not hearing you. You are there? So I appear to Yes, Sure, Madhavendra Puri Prabhu, we can hear Yes. Guru Maharaj. Ah. But yeah, I we all know. can hear Guru Maharaj. okay. Ah, So a pure devotee realizes Bhagavan, un devoto puro realiza Bhagavan, but a Goswami or Goswamini, they can realize the super soul. pero un Goswami o una Goswamini puede realizar a la superalma. Yeah, actually, as the super soul. De hecho, es la superalma. Yeah. Then after that, they have to make more progress to become a pure devotee. Y después de esto tienen que hacer más progreso para volverse un devoto puro. Yeah, there are many details. Hay muchos detalles. One more question, and maybe we can hear from Upendra about. Hare ¿Alguna- Krishna Maharaj y Prabhupada, por favor acepten mi respetuosa referencia a todas las glorias a Srila Prabhupada. Quiero hacer una pregunta en relación a un comentario que usted hizo, Maharaj. Usted dijo recién que la educación es el corazón de la sociedad. Y bueno, yo siempre he pensado que es la economía el corazón de la sociedad y que la educación es como una consecuencia de la economía. Sobre todo lo veo yo en la sociedad moderna, en que la educación es como una rama, una extensión del sistema económico, porque se educa a las personas de la sociedad y se le enseña lo que sea necesario para sostener o hacer prevalecer un determinado modelo económico. Entonces yo siempre lo había visto así, que es la economía, en el fondo, la actividad económica, el corazón de las sociedades. Todas las otras actividades se desprenden de la actividad económica. Ese es mi comentario, y también como pregunta en el fondo, de que si también puede verse así, que en el fondo, sobre todo en la sociedad moderna, como está conformada, parece ser que la economía es el corazón de la sociedad. Eso, muchas gracias. Yeah. Of course, these are analogies. Hay ciertas analogías. Yeah. We could also say that education is the pancreas of society. Podemos decir que la educación es el páncreas de la sociedad. Yeah. Yeah. Economic development. Yeah. Yeah. The brahmanas are supposed to be the head of society. Se supone que los brahmanas deberían ser la cabeza de la sociedad.
or the heart. o el corazón. Yeah. And then the Kshatriyas are supposed to be the arms, shoulders. Y los kshatriyas se supone que tengan los brazos. Yeah. So then we would say that politics is also governing education. Y los políticos también están gobernando la educación. And then finally in Varna Ashram, then the Vaishyas are the economic power. Y luego en el Varna Ashram, los Vaishyas son el poder económico. Yeah, yeah. And also they make dictations about what is education. Luego también hay dictados acerca de lo que es la educación. Yeah. So now the Vaishyas have so much power because there are no real Kshatriyas, there are no real Brahmanas. Ahora los Vaishyas tienen tanto poder porque no hay verdaderos kshatriyas ni brahmanas. Yeah. But if there are real Kshatriyas, Pero si hay verdaderos kshatriyas, they come to the Vaishyas and they have guns. van hacia los Vaishyas y ellos tienen armas. Yeah, yeah. The Vaishyas don't have guns. Los Vaishyas no tienen pistolas. So then they just take the money, they take their taxes. The government comes and takes the taxes. Así que viene el gobierno y te saca los impuestos y el dinero. Yeah. So we see the relationship between the government and the business people. Así que vemos la relación entre el gobierno y la gente de negocios. And finally with the Shudras, Finalmente están los Shudras, the artisans. los artesanos. They also have their influence on education. También tienen su influencia en la educación. Yeah. So it's good looking at the body from Varna Ashram point of view. Así que está bueno mirarlo desde el punto de vista del Varna Ashram. Yeah. And so then the Brahmanas have to become strong. Now they are weak. Y luego los brahmanas tienen que volverse fuertes. Ahora están débiles. Okay. So we go ahead here. Upendra, are you here? What ho? Vamos a seguir con Upendra. Oh, there he is. Hare Krishna, you who are following Indra, the king of the rains. I guess that's good if you're going to build bridges. Hace puentes. Dice, el nombre es un nombre de Indra. Yeah, Upa Indra means follower of Indra. Seguidor de Indra significa Upendra. No, it's somebody else. Hare Krishna, Upendra, what are you studying? Maharaj, I was studying the chapter 24, worshipping the Golden Hill. Oh, let me open it up. Okay, we go to Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 24. Bhagavatam, canto 10, capítulo 34. Yes. Okay. 38 verses. So, Maharaj, in that text number 13 was a very important verse, Maharaj. It gives the reason for why Krishna lifted the Golden Hill, Maharaj. Sa Shri Bhagavan Uvacha Kamana Jayate Jantu Karmanaiva Praliyate Shukam Dukam Bayak Shemam Karmanaiva Vipadyate. So, Yeah, go ahead. So, Maharaj, it is Krishna is like a background is like all the Brajavasis were about to offer the sacrifice to prepare the sacrifice for Lord Indra. Aquí todos los Brajavasis estaban por prestar un sacrificio al señor Indra. And Krishna asked Nanda Maharaj that what is the purpose of the sacrifice. Y Krishna le preguntó a Nanda Maharaj cuál es el propósito del sacrificio. And is it a ritual sacrifice and for whom it is meant? Es un sacrificio ritual y para quién está siendo ejecutado. So Krishna said that
now Nanda Maharaj replies that Indra is controller of the rain. Y luego, sorry, Prabhu, I lost what you were saying. So Nanda Maharaj answers the Krishna's question. He says that Indra is the controller of the rain. Así que Nanda Maharaj le respondió la pregunta de Indra, que Krishna es el que da la lluvia. And clouds are his personal representatives. Y las nubes son sus eternas representantes. And they provide the rain directly, which gives the happiness and sustenance to all creatures. Proveen la lluvia en forma directa y dan felicidad y sustancia a todas las criaturas. Indra, no Krishna. Yeah, Indra. So Nanda Maharaj said that we replied that we worship Indra and offer him grains, and that's what the sacrifice is about. Así que Nanda Maharaj dice que adoran a Indra y le ofrecen granos, y esto es lo que es el sacrificio. So Krishna now answers back to Nanda Maharaj's response. Así que Krishna pregunta nuevamente y Nanda Maharaj responde. Says that by the activity of the karmas, the living entity meets the happiness, distress. Así que porque por los karmas, la entidad viviente conoce la felicidad y distress. Sense of security, and these are all the effects of karmas. Se libera de todos los karmas. So Krishna said that he's now in this verse, now Krishna instructed that to stop the sacrifice and to worship the golden hill or worship the brahmanas, cows. So he said why he wants to, that was his reason. En este verso, Krishna instruye que dejen de adorar a Indra y adoren a la colina de Govardhan, a las vacas. So in this verse number 13, así que este verso número 13, the Lord Krishna, should I Maharaj read the main of all whole verse or just like a 2 points Maharaj over here? You have a certain text I should highlight or something? Maharaj, it was the text number 13, Maharaj, and we are chapter number 24, right, Maharaj? So, yeah. So it says that Krishna lifted the golden. Oh, okay, it was down, Maharaj. I missed that, Maharaj. I was patient. So Maharaj, basically, the two reasons were there. One, he wanted to. Indra is the servant of the Lord. He wanted to smash his pride. Así que acá dice que Indra era un sirviente del Señor y tenía que rendir su orgullo. Yeah, the second paragraph. So my father, Jiva Goswami points out that Krishna was thinking, why are these eternal associates of mine appearing as my father and other relatives and friends caught up to worship Indra? La Jiva Goswami apunta que el Señor Krishna estaba pensando por qué estos eternos asociados míos, apareciendo como mi padre y mis parientes y mis amigos, están haciendo esta adoración a Indra, más allá de que el principal propósito del Señor era liberar o eliminar el falso orgullo de Indra. And then the second was he wanted to remind the Vrijavasis, all the coward boys and the inhabitants of Vrindavan, those are eternal residents, eternal devotees, that need not to divert attention to so-called other gods. Y él también quería recordar a sus eternos devotos la necesidad de derivar su atención de los así llamados dioses, de hecho. So, but they
they were already living with the Supreme Lord, but still they were distracted or they were the misconception about Krishna. Ellos estaban viviendo con el Señor, pero tenían una mala concepción acerca de Krishna. And one of the arguments Krishna presents that when everything is dictated by the karmas, destiny, happiness, and reserve, how Uno de los argumentos que presenta Krishna es que cuando todo está siendo dictado por los karmas, la felicidad, so why you are worshipping Indra, who himself is responsible for, who himself is under the control of karmas? ¿por qué estás adorando a Indra cuando, sorry Prabhu, I lost the meaning. Prabhu, I was saying that when Indra, when everything is controlled by, decided by karmas, then why you are worshipping Indra, who himself is controlled by the karmas? Yes. Entonces, cuando todo, que Indra, lo que está diciendo él es que Indra está siendo controlado por el karma, entonces, ¿por qué están adorando a Indra para liberarse del karma? So that was the background of the worship of the Golden Hill, and then the next chapter is the continuation of this. Now the Krishna will lift the Golden Hill. Así que aquí se habla en el próximo capítulo de Krishna cuando levanta la colina de Govardhan. So in that chapter, in this continuation of the text number 17, Maharaj. And in the paragraph, shall we read the response? If you chant the Sanskrit. Okay. Nahi sat bhava yuktanam. Nahi sai baba yuktanam. Surnam isha vishamaya. Suranam Isha Vishmaya. Mato satam manabhaga. Mato satam manabanga. Param yoyo prakalpate. Prashamayo Pakalpate. So the translation is, since the demigods are endowed with the mode of goodness, desde que los semidioses están, poseen la modalidad de la bondad, the false pride of considering oneself the Lord should certainly not affect them. el falso orgullo de considerarse uno mismo el Señor, no debería ciertamente afectarlos. When I break the false prestige of those benefits of goodness, my purpose is to bring them relief. Cuando yo quiebro este falso prestigio de quienes best, ¿no? Mi propósito es traerles a un tipo de alivio. In the very first paragraph, it says that therefore the demigods, the translation of the word, says that that which is duly offered to the Lord becomes spiritualized. En el primer verso, el primer párrafo dice que los semidioses se supone que sean, que estén dotados de existencia espiritual. Sorry, Lalita Gopi, David Asin, please, the microphone. I muted. Sorry, bro. Okay, I'm sorry. So this is a verse from Bhagavad Gita. It is Brahma Panam Brahmahave. Están aquí las palabras del Bhagavad Gita. Chapter 14.
text 24. El 4:24. So it's that I will just read the translation to save the time. It's 7:30. So that which is fully offered to the Lord becomes spiritualized. Dice en la traducción que aquello que es ofrecido al Señor se vuelve espiritualizado. The demigods engage in the devotional service of the Lord by managing the various departments of the cosmic administration. Los semidioses se ocupan en servicio devocional al Señor, manejando varios departamentos de la administración cósmica. Therefore, as the demigods and the servants of the Lord, their existence is pure Sadabhav. Por tanto, como semidioses o sirvientes del Señor, su existencia es pura Sat Bhava. When the demigods fail to live up to the high position given by the Lord, Cuando los semidioses caen de una alta posición dada por el Señor and deviate from a proper behavior, y se desvían de un comportamiento apropiado, they are not acting as a demigod but rather as a conditioned soul. ellos no están actuando como semidioses, sino como almas condicionadas. And then this mana or false prestige is certainly an anxiety-ridden burden for the conditioned souls. Mana o el falso prestigio es ciertamente algo que genera ansiedad para el alma condicionada. Then the falsely proud person is not truly peaceful or satisfied because his understanding of himself is false and inflated. Una persona falsamente orgullosa verdaderamente insatisfecha porque su entendimiento de sí mismo es falso e inflado. When the servant of the Lord becomes ascetic or irreligious, the Lord saves him from impiety by breaking the false pride. Cuando un sirviente del Señor se vuelve asat o irreligioso, el Señor lo salva de la impiedad, quebrando su falso prestigio que lo lleva hacia a ser ofensivo o pecaminoso. So that has led him to be offensive or sinful. Yes, I say that. Okay, sorry. As stated by the Lord himself, Dashyam Anurami Heshe Tat Danam Sani. I give up my blessing to a person by taking away his so-called opulence. Como está establecido por el Señor mismo, yo le doy mis bendiciones a la persona que quitándole sus así llamada opulencia. So, of course, the advanced stage of the devotional service to the Lord, as described by the Rupa Goswami, is Yukta Vairagya. Por supuesto, el estado avanzado del servicio devocional al Señor, como es escrito por Rupa Goswami, es Yukta Vairagya. Utilizing the opulences of this Lord to execute the Lord's mission. Utilizando la opulencia de este mundo para ejecutar la misión del Señor. Obviously, the things of this world can be used wonderfully to spread the glories of the God and to create a godly society. Obviamente, las cosas de este mundo pueden ser usadas maravillosamente para propagar las glorias de Dios y crear una sociedad divina. And more advanced devotee will not be seduced by the material parampara, but will be beautifully honest and engage it solely for the pleasure of the Lord. Y un devoto más avanzado no va a ser seducido por la parafernalia material, pero honestamente va a ocuparse solamente en el placer del Señor. So in this particular case, the Lord Indra forgot that he was the humble servant of the God. Y en este caso en particular, el señor Indra se olvidó que era un humilde sirviente del Señor.
de Dios. And Lord Krishna therefore arranged to bring this bewildered demigod to his senses. Y el señor Krishna, por tanto, hizo un arreglo para traer a este semidios que estaba desviado hacia sus sentidos. So, as a devotee, we also become sometimes very proud. Oh, I'm a big book distributor. I distributed today 50 books or 70 books. Como devotos a veces nos volvemos también muy orgullosos, como por ejemplo he distribuido tanta y tanta cantidad de libros. So when we forget that main thing, it is by Krishna's grace, I was able to get the glories of Krishna's message. Cuando nos damos cuenta que todo viene por la gracia de Krishna y que fui capaz de oír el mensaje de Krishna, That's where our downfall starts. ahí es cuando empieza Our downfall. nuestra caída comienza. So there was a one big sannyasi at the time of Prabhupada, and he got into trouble. He said, "My between me and Krishna." That's why he left. Así que hay un gran sannyasi de Prabhupada, un amigo se entre Krishna, ahí es que So we always said that was one has to be humble. The art of the blade and more tolerant than tree. Esta conferencia comenzará a grabarse. For one who is a self-realized person is the one who never waits for his hearing his glory. He just goes from the back door out. Sorry, Prabhu. Please use shorter phrases to understand you better. Yeah. So Maharaj gives the example. Así que Maharaj da el ejemplo that one who is self-realized, de alguien que es autorrealizado, is self-realized, that he will always leave the place when he is glorified. Siempre va a dejar el lugar donde está siendo glorificado. And there is a very good example. I had one time when Srila Prabhupada was giving a lecture. Un ejemplo de una vez que Srila Prabhupada estaba dando una clase. So one boy was glorifying Srila Prabhupada, glorifying Srila Prabhupada for his books he has written. Así que había un chico que estaba glorificando a Srila Prabhupada por sus libros. The boy was saying that I have read so many books, but your books are very clear and I can understand everything. Y él decía que él había leído muchos libros, pero tus libros son muy claros, puedo entender todo. So Srila Prabhupada allowed him to speak for quite some time because he was sitting in a big crowd, but then all he said is one word, Hare Krishna, that's all. Srila Prabhupada lo dejó hablar porque había una gran audiencia, pero luego solo lo único que dijo Prabhupada fue Hare Krishna. So we all have a similar problem, like we don't want to chant nicely or read Prabhupada books or... Así que todos tenemos el mismo problema, quizás no queremos cantar bien o leer los libros de Prabhupada. Because we want to, we always think that there is like Indra forgot his position of being the servant of the God. Porque siempre pensamos como que Indra perdió su posición de ser un sirviente del Señor. So simply we forget our position that as a living entity, we are part and parcel of the Lord.
Nos olvidamos que nuestra posición como entidad viviente es ser parte y parcela del Señor. So we forget our position and want to enjoy the sense gratification. Así que caemos de nuestra posición y queremos disfrutar de la gratificación sensorial. We think that there is always something beyond Krishna. We want to enjoy that. Siempre pensamos que hay algo más allá de Krishna de lo cual queremos disfrutar. So this is another example. Very recently came like Lord Brahma. He forgot his position and when he stole the calves and cows. Así que también está el ejemplo de Brahma cuando perdió su posición y escondió a las vacas y los potrillitos, las pequeñas vacas. Lord Brahma was saying that how he can be like a small child who's carrying the yogurt and rice in his hand, how he can be God. Así que el señor Brahma decía, ¿cómo este pequeño niño que está aquí puede ser Dios? So same way over here, Indra is saying that this small Krishna boy who is very talkative, is arrogant. Así que de la misma manera Indra decía, este pequeño Krishna habla mucho, es muy arrogante. So his words were like, he is very arrogant, talkative boy, and they are taking a shelter in him and forgetting me. Así que habla mucho y tiene todas estas palabras tan arrogantes y se están refugiando en él y no me están adorando a mí. So that's what I wanted to say. There was one more example which came in the sixth. Yeah, that's all I wanted to say. Sorry, Prabhu. That's all, Prabhu. Esto es todo lo que quiero decir. Thank you, Maharaj. Thank you for allowing me to share my reading, Maharaj. Gracias, Maharaj, por permitirme compartir mi lectura. Okay. We lost our connection for some time there. Hare Krishna. Perdimos la conexión un ratito. Yeah. So any final comments or questions? Okay. Me gustaría saber que por favor explique qué es la humildad y cómo podemos cultivar humildad. Muchas gracias. He wants to know what is humility and how to cultivate the humility. What do you say, Rupa Indra? That when I was studying the Krishna consciousness, and then I was given an example by my Guru Maharaj Sasma. He said, more you become the truthful, more you will develop the humility. Like I am the servant. Que cuando él comenzó en el movimiento y su Guru Maharaj le dijo acerca de la humildad, que cuanto más sincero te vuelves, más puedes realizar la humildad. And we have a very good example that Srila Prabhupada was always serving, like even in these last days when he was about to quit his body, he was asking the forgiveness from his God brother. Y hay un muy buen ejemplo de Srila Prabhupada en sus últimos días, cuando estaba a punto de dejar el cuerpo, le estaba pidiendo disculpas a sus hermanos espirituales. So humility comes by always serving and thinking that I am the servant of everyone. Así que la humildad viene de siempre servir y pensar que soy el sirviente de todos. Also, that's very, very true. Yeah. Eso es muy real. Yeah. One time Prabhupada said humility means following the four principles and chanting 16 rounds. Una vez Prabhupada dijo que humildad significa
seguir los 4 principios y cantar rondas. Jayananda made a nice comment one time also. Jayananda hizo un muy buen comentario una vez también. He said humility doesn't mean humility not means not thinking we are artificially big. Humildad significa no pensar artificialmente que somos artificialmente grandes. Or artificially thinking I'm big. O artificialmente pensar que soy grande. But it also means not thinking that I'm artificially thinking that I'm small. Pero tampoco significa artificialmente pensar que soy pequeño. Yeah, we have to understand what are our abilities, and then we have to be responsible. Yep. Sí. Tenemos que pensar en cuáles son nuestras habilidades y ser responsables con ellas. Yeah. It's okay, Dristy? ¿Está bien, Divya? Very much. Yes. Here, Srinivas Acharya in the chat say, another definition, humility means that one should not be anxious to have the satisfaction of being honored by others. Aquí Srinivas Acharya está diciendo que otra definición es que humildad significa que uno no debe estar ansioso por tener la satisfacción de ser honrado por otros. Amanina Manadina. Actually, this is from Prabhupada in Bhagavad Gita 39:12, where it defines what is knowledge. When it comes to humility, this is how Prabhupada defines it. So I thought I will add that. Esto es lo que Prabhupada está definiendo en el Bhagavad Gita 8:12 acerca de la humildad. So, remembrance is a nice definition. Una muy buena definición para recordar. Here are some questions in the chat, Gurudev. Okay. What are they? Hello, Madhavinda. Yes. I wasn't hearing. Yes. What are you hearing? questions? Yes. Here is Bhakta Damián. Dice, usted dijo que el Goswami ha realizado Paramatma. Y Paramatma es omnipresente. Entonces, ¿puede ver a Paramatma en todos los cuerpos? ¿Cómo Paramatma conoce los deseos de todas las jivas? ¿El Goswami puede ver los deseos de otras jivas? Have you translated? Hare Krishna. Yes. Yes. Translate. Here Bhakta Damian said, you said that the Goswami have realized Paramatma, and Paramatma is omnipresent. So, he could see Paramatma in all the bodies. And how Paramatma recognized the desires of all the jivas. The Goswami could see the desires of another jiva. Yeah. Of course, these are big questions. Claro, estas son grandes preguntas. Yeah, Krishna talks about this in the Bhagavad Gita. Krishna habla de esto en el Bhagavad Gita. Maitreya explains this to Vidura. Maitreya se lo explica a Vidura. Yeah. Kapila explains this to Devahuti. Kapila le explica a Devahuti. Yeah. There's one nice story which gives an illustration. Hay una linda historia que da una demostración. Revati Swami. De, who you say, Gurudev? Revati Nandana. Revati Nandan Swami. Yeah. He was, a very senior devotee. Un devoto muy mayor. And he was,
talking with Prabhupada many times, asking questions. Y estaba hablando con Prabhupada muchas veces haciendo preguntas. So he said one time he asked Prabhupada, Así que una vez le preguntó a Prabhupada. he said, Él dijo. Y le preguntó a Prabhupada. Prabhupada, some of your disciples think that you are conscious of everything that they are doing. Prabhupada, uno de tus discípulos piensa que vos sos consciente de todo lo que ellos están haciendo. If they are washing the floor in the temple room, you are conscious of it. Si ellos están limpiando el piso del templo, vos sos consciente de esto. Is that a fact? Es un hecho. Esto. Prabhupada, he said, the Prabhupada said, y él dice que Prabhupada dijo, not the Paramatma. Yo no soy el Paramatma. If I need to know something about a disciple, Krishna informs me. Si necesito saber algo acerca de un discípulo, Krishna me lo informa. Yeah. And usually externally. Y normalmente en forma externa. Yeah. So there's a nice description. Prabhupada was talking about how the Guru, Sannyasi, how they, the Swami, how they know the Paramatma. Así que esta es una linda descripción de cómo el Guru, el Sannyasi, puede conocer al Paramatma. Yeah. They are not the Paramatma. No son el Paramatma. But the Paramatma, whatever they need to know. Pero el Paramatma les informa todo lo que necesitan saber. Yeah, in terms of their service. En términos de su servicio. Yeah. So they see the world. Así que ven el mundo. Yeah, in terms of their service. En términos de su servicio. Yeah. So they see the Paramatma manifest in different ways in different people. Así que el Paramatma manifestándose de distintas formas en diferentes personas. Yeah, there may be many people on the airplane. Quizás hay muchas personas en el avión. And Prabhupada may just be aware of them as different bodies, mostly. Y Prabhupada los hace ser conscientes de los distintos cuerpos. Yeah, but he may be very conscious of one person that he's talking to. Pero él va a estar muy consciente de la persona con la cual está hablando. And he feels that the Paramatma is animating him to understand this person's ideas, his point of view. Y él siente que Paramatma lo está animando a entender las ideas y el punto de vista de esta persona. Yeah. The Paramatma, the jiva is very small. La jiva es muy pequeña. About 1/10,000th the tip of a hair. Es un diezavo de la punta de un cabello. Yeah, and he's floating on the different life airs in the heart of the body. Y está manejando los distintos aires vitales adentro del cuerpo. No, he's floating on. Está flotando entre los distintos aires vitales dentro del cuerpo. And he has his desires. Y tiene sus deseos. I want to go here, I want to go there. Quiero ir aquí, quiero ir allí. And the Paramatma can understand these. Y el Paramatma puede entender esto. The same way we smell the fragrance of a flower. De la misma forma en la que sentimos la fragancia de una flor. And then he manipulates the life airs to make the body move. Y él manipula los aires vitales para hacer que el cuerpo se mueva. Okay. So maybe one more question from the chat because it's getting late. Yes. Here is one question. Nicole Silva. ¿Cómo podemos estar seguros que la información y educación que recibimos de forma descendiente es verídica? ¿De qué manera podemos confiar de que es una información que se transmitió por sucesión discipular sin verse alterada en el tiempo? How could we be sure that the information and education
that we are receiving in descendant form is true. In what way could we trust that this information that has been transmitted by a disciplic succession without being altered, changed in the way of time? Yeah. Well, one time Prabhupada says, una vez Prabhupada dijo, if you are looking for gold, si estás buscando oro, you have to have some preliminary idea of what it is. Tienes que tener alguna idea preliminar acerca de lo que es. Yeah. So as soon as we come to human body, así que tan pronto venimos a un cuerpo humano, yeah, then we have some kind of consciousness of the Supreme Lord. Tenemos algún tipo de conciencia del Señor Supremo. Yeah, Prabhupada mentions this in Upadeshamrita. Prabhupada menciona esto en el Upadeshamrita. Yeah, every human being has enough intelligence. Cada ser humano tiene suficiente inteligencia to appreciate that there must be some controller behind everything. Para poder apreciar que debe haber algún controlador atrás de todo. Yeah. So a child sees that his mother makes lunch, his father, builds a house. Así que un niño puede ver que su madre hace el almuerzo, su padre construye una casa. Yeah. So then he begins to understand, somebody made the city. Así que luego comienza a entender, alguien hizo la ciudad. Yeah, so with natural intelligence, we see, somebody must be producing all this big world. Así que naturalmente, a través de su inteligencia, puede ver que alguien ha hecho todo este mundo. So education is simply waking up. Hare Krishna. Education is just waking up. Education is just waking up. La educación solamente es despertar, despierta. Socrates dijo, Socrates said, I cannot teach you anything. Yeah. No te puedo enseñar nada. I can just help you remember. Tan solo puedo ayudarte a recordar. So that's one test. Así que esta es una prueba. Yeah. If the knowledge is intuitively satisfying. Si el conocimiento es intuitivamente satisfactorio. Yeah. But if we also come to appreciate scriptures. Pero si llegamos a poder apreciar las escrituras. Yeah, by our intuitive knowledge. Por nuestro conocimiento intuitivo. Yeah. Then we judge a teacher by how much he is in relationship to the scripture. Luego podemos juzgar a un maestro por cuánto está en relación a la escritura, cuán alineado a la escritura está. Yeah. If you're a scientist, you have to show how things are valid on the basis of standard literature. Un científico tiene que demostrar cómo lo que está queriendo demostrar está validado por la escritura estándar. Yeah, so it's the same way. Guru Sadhu Shastra. We see that Guru Sadhu Shastra. Vemos de Prabhupada. Yeah, that he's making the same. He's making his presentations on the basis of the Bhagavad Gita. Él está haciendo estas presentaciones basado en el Bhagavad Gita. Yeah, and we can investigate if he's following the previous acharyas. Y podemos investigar si está siguiendo a los acharyas previos. Yeah, we have the songs of Narottam Das Thakur. Tenemos las canciones de Narottam Das Thakur. Yeah, we have the Bhakti Rasamrita Sindhu of Rupa Goswami. Tenemos el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Yeah, and then we also have other people we know and trust, other scholars. Y luego tenemos las personas en las cuales confiamos, escolásticos. Yeah, so all these sources are there, and finally again, it comes down to the fact, are we actually making progress?
Y todas estas fuentes están aquí y luego llegamos de nuevo al hecho de si estamos haciendo progreso, estamos progresando. The proof of the pudding is in the eating. La prueba del budín está en comerlo, está cuando lo comes. So we want to thank everybody, Así que muchas gracias a todos. and we hope you offer a nice pudding today to Bhaktivinoda Thakur. Esperemos que le ofrezcan un buen budín hoy a Bhaktivinoda Thakur. Yeah, and then we are fasting until noon. Estamos haciendo ayuno hasta el mediodía. Yeah, so we have more time to hear about Bhaktivinoda Thakur. Así tenemos más tiempo para escuchar acerca de Bhaktivinoda Thakur. And tonight we'll be giving an English presentation. Y esta noche voy a dar una presentación en inglés. And we'll try and send the link. Vamos a intentar mandar el link. Yeah, we last night the connection was hacked. Anoche la conexión fue hackeada. Yeah, it appears like some hackers from Pakistan were coming on. Parece que vinieron unos hackers de Pakistán. And they were saying all kinds of very nasty things, very bad words. Yeah. Yeah. Y estaban diciendo un montón de cosas desagradables, malas palabras. Yeah. About India, everything else. Yeah. Acerca de India y todo lo demás. Yeah. And so we had to, close the class last night. Así que tuvimos que cerrar la clase anoche. Yeah. But we're going to try again tonight. Different server. Pero vamos a probar esta noche con un servidor diferente. Yeah, it's our local group. Nuestro grupo local. So thank you all very much. Hare Krishna. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guru. Hare Krishna. Muchas gracias, Hare Krishna. Excelente. Gracias.